नाज़रीन आदाब, आकाशवाणी के इस पॉडकास्ट में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड में हम सोसाइटी के मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ को दावत दे के बुलाते हैं अपने स्टूडियो और उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं, उनसे उनके तजुर्बों के बारे में बात करते हैं और इन टोटल हम बात करते हैं कश्मीर की। आज हमें फ़ख्र इस बात का है कि 90th ईयर में हम हैं रेडियो के। जी हाँ, 90th ईयर हमारा चल रहा है। ये भी आज इस गुफ्तगू का मौजू रहेगा, इसमें हम बात करेंगे। और आज जिस शख्सियत से हमें शर्फ मुलाकात हासिल है, इनका ताल्लुक जो है वो किचन से है, ऐसा कहना चाहिए। ये एक फेमस शेफ़ हैं और फैकल्टी हैं IHM यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट राजबाग के। जी हाँ, नाम है मोहम्मद यासीन ऋषि साहब। यासीन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे मुझे लगा कोई और बैठने वाला है यहाँ पे, मुझे अपना नहीं लग रहा था, पर थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड कंप्लीटली एन ऑनर आपसे। हालांकि लोग आपको शेफ़ यासीन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, मोहम्मद यासीन ऋषि शायद ही किसी को मालूम होगा। बिल्कुल। शेफ़ यासीन कब बने, या यासीन शेफ़ यासीन कब बने, इसके बारे में बात करें। देखिए, अगर मैं कहाँ फैंसी जवाब आज दिन इस पूरी सिचुएशन रोमांटिसाइज कर तेल वन बह हसा जन गर पे इंटरेस्टेड शेफ बनस मज, बह गर पे रनान पे सारी करान तारीफ तम खानक, बट ऐसा कुछ नहीं है। बह कि मिडल क्लास फैमिली पे और अगर रुपये दह खर्चाओ तथ बड़ हिसाब आसान, वारिया बर्डन्स आसान। तो मैं रहता हूँ ब्रेन में, बल्कि ब्रेन हूर गाम तथ वना पोहल, और हम वहाँ रहते हैं। तो बह अक्सर यपर बिलवाड़ किन लाल चौकस कम आसान या कि बह वुचान इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट नेहरू पार्क तथ टूरिज्म बिल्डिंग मज, अत शुर गिंदान मज, तिमन वाइट कोट लगित, तम कोर्स बड़ फैसिनेट। पत ऐसे वैसे करके जब मैंने एडमिशन लिया आफ्टर 12th, तो युथी वन तम दह किचन प्रैक्टिकल मे लोग कोट वोट छुस बह खुश, अच्छा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मगर युथी गोडनिक प्रैक्टिकल करनविक तम टीचर वोन, जिससे मैंने बहुत सीखा, हुसामुद्दीन जिलानी सर बोलते थे हम उसको। तो अमिस थो मे टाई तुजन, ये थोन ये मे फेकिस पे, तो दोपन ये तोमुल सार, तो गो स्टार्ट मे तम खाब फट, वह क्या मे वन, बहुत मैनेजर हूँ आमुत, तो करीबन लोग 40-50 मिनट टाई फेकिस पे बह तोमल मज कन चारान, तम कृहन कन वन कड़ान, तो बनोक अत लंच वंच, तो वन तुम यह स्कलरी कर। मे दोप यह क्या प्रैक्टिकल लैब वैब मज, तो दोप स्कलरी गई बान छलन, तो यह टाई लगित बह बान छलान। तो लिटरली बह तम दह द्रामुत कॉलेज तो ब्यूठमुत डल बंडस पे, बस वह गसा बह ब्रेन कुन कि बह गस जहलिम कुन। और फिर मैं गया, मगर पत लोग मैं तम पत युथी क्लासेस दे, वह लोग मैं पन्न गरकन दोस्तों वोस्तों रिश्तेदारन वन यह जस्ट आ ग्रेजुएशन कर बह तो पत कर बह MBA। इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, बह कर MBA। तो इथे कन गो 1 वरी 2 वरी, पत कर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फाइनल ईयर कोर कंप्लीट। तो पत दोप मे वह खर्च गोमुत, तो थे मे तम रसीद बचवित, तम मे थमित फीसक सारी रसीद बचम। कूता खर्चोमुत आस तम? हाँ, तिमन रसीदन मज लॉन्चिंग पैड उस माने खतर हमेशा गो साबित, कहीं रसीद टाइमस पे आमुत फीस भरने की, यह सारे लेट फीस लोगमुत, दैट मीन्स टाइमस पे पोस। मे दोप वह कर बह थोड़ा जॉब वॉब 2-3 लाख रुपये कमा बह, तो जब मैंने वैसा किया तो पत छुस बह दपान बह त्राव यह, मगर तम विज यह बनियोमुत पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यानी यह बनियोमुत वे ऑफ लाइफ। पत आ मे थोड़ा मैच्योरिटी तमस, पत समझ में शायद माने खतर यही डेस्टिनी। पत युथी बह वन जॉब करान होटल मज, तम विज वारिया टैबो। अगर तुम 2004-2005 कत करो, लुकन उस समझी मैगजीन्स या सोशल मीडिया यूता पावरफुल कह, या तिथ कह चैनल्स आसन, तो तम विज वारिया लूख समझे कह। तो मगर बह शायद रबन यी थोन, बह अक्सर सह बड़ प्राउडली शेफ कोट लागान, नाइफ पकना बैगस मज संभालित थवान, तो वनान इनफैक्ट मे 2006 मज कोर मे रेडियोस मज शो थोड़ा सा रिकॉर्डिंग, बे कोर मे दूरदर्शन मज शो। पत गर बिहित एग्जैक्टली तम दह बटवार कि चाय चवान, तो आई मेन आंटी तो यह मेस फादरस मज क्या कत करान, मगर बह सनोस नत कह। फाइनली ये अमिस बर्दाश्त गो, अस त्रो रात TV, बोमवार अस त्रो TV,
تو تَتہِ وٕچھ اَسہِ یہِ اوس کیٛاہ تھام رَنان یہِ لوٚگ نہ وۄنۍ اَمہِ وَرٲے کُنی. تو تَمہِ وِزِ شاید ترٛوو خُداین اِلہام میں نے کوئی جواب نہیں دیا, میں اٹھا اور نکلا جیسے نارمل تھی. اور دیٹ واز دا اسٹارٹنگ. پھر 2-4 سال لوگوں نے کیا نہیں بولا, کیسے کیا بولا, میں نے سنا نہیں. یوتھ میں کان لکٹی, دس از اگین بلیسنگ. تو میں نے سنا نہیں, بٹ چیزیں کلیئر ہوتی گئیں. پھر مجھے سمجھ آیا اینڈ پھر مجھے انجوائے, مطلب میں اسے انجوائے کرنے لگا. جب آپ 4-5 سال دیتے ہو, اور یُس تۄہہِ یہِ ناو بدلاونہٕ کُن محمد یاسیٖن ریٖشی چھُ مےٚ ناو, اَتھ برونٛٹھ کَنہِ مطلب لُکو ییٚلہِ یہِ شروٗع کوٚر, اَتھ لٔگۍ مےٚ باسان مےٚ 15 ؤری آسان لٔگمٕتۍ ییٚلہِ لُکو تہٕ باقیو میٖڈیاہو ایٚکسیپٹ کوٚرُکھ شیف. مگر یُتھُے مےٚ گۄڈنِچ لَٹہِ وُچھ اکھ نفر مےٚ وَنان شیف, مجھے رات کو نیند نہیں آئی. مےٚ دوٚپ یہِ چھُ واریاہ بوٚڑ ٹایٹل, مجھے کچھ نہیں آتا ہے. پر سلولی لوگوں نے وہ کہنا شروع کیا. اور تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ روزان کوٗشِش جٲری. اگر تُہۍ مےٚ وٕنکیٚس ییٚتٮ۪ن چھُس بہٕ بِہِتھ, تۄہہِ کوٚرُس بہٕ اِنوایٹ, اَتھ لٔگۍ خٲلی 22 ؤری, بس جسٹ 22 years. بہٕ چھُس وَنان اَمہِ کِنۍ جسٹ تِکیازِ سانٮ۪ن شُرٮ۪ن چھِ آز بامبر. تِم چھِ کالہٕ اِنسٹاگرام پیج کھولان, صُبحس چھِ تِم آسان شیف جاوید, شیف وسیٖم. یُتھُے وۄنۍ تِمو ٹایٹل لگوو, وۄنۍ ما ہٮ۪کن یِم پننِس سبآڈِنیٹس نِش ہیٚچھِتھ کینٛہہ, تِکیازِ یہِ چھُ شیف, گنٛڈٕ تہِ چھِنہٕ أمِس تگان ژارٕنۍ, مگر شیف وۄنۍ ہیٚکہِ نہٕ یہِ ہیٚچھِتھ کینٛہہ. یہ بہت بڑا پرابلم ہے یہاں. تو میں اسے انجوائے کرتا گیا, اور اس کے بعد اوپر والے کے کرم سے بہت سارے پلیٹ فارمز ملے, آئی ایم انجوائنگ اٹ. مگر وَنُن چھُم یہِ, اگر مےٚ یہِ جابٕے یوت آسہِ ہا نیُمُت تیٚلہِ ما آسہٕ ہا بہٕ تہِ خۄدا رٔچھِن پریشان. اِٹس وے آف لایف. میانہِ زندگی ہُنٛد چھُ یِہوے طریٖقہٕ آمُت ڈِسایڈ کرنہٕ. بیٚیہِ سمجھ نہٕ مےٚ زٕہٕنۍ سُہ شیف کوٹ چھُ مےٚ یوٗنِفارم, پتہٕ آو مےٚ اَصٕل پٲٹھۍ سمجھ زِ یہِ ہسا چھِ سِکِن, تہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ والہٕ پانس پانے پوس, یہِ چھُ میٛٲنۍ سِکِن. اور میں اسے انجوائے کرتا گیا. اور اس کے بعد میں تھوڑا ایموشنلی کنیکٹ ہو گیا اس چیز سے, جب میں نے کشمیری کھانے کے بارے میں پڑھا, یہِ کوتاہ رِچ چھُ, یہِ کوتاہ اَصٕل چھُ, اَتھ کیٛاہ سٹرانگ ہسٹری چھےٚ, کشمیٖرِیت کے کنیکشن ہے اس کے ساتھ. دین آئی اسٹارٹڈ انجوائنگ اٹ اینڈ بٹ اٹ ٹیکس ٹایم. وٕنہِ تہِ چھُس بہٕ وَنان اگر تُہۍ 100 منٛز ریٹ کٔرِو, شاید آسہِ مےٚ 2 یا 2% فُڈَس مُتعلِق پتہ. اِسلیے یِم اَسہِ یِم ینٛگسٹٲرٕس چھِ, ایوری تھِنٛگ ٹیکس ٹایم. اگر أسۍ جین زی تہِ چھُ سوٗپر فاسٹ أسۍ ہر کُنہِ منٛز, بٹ ایوری تھِنٛگ ٹیکس ٹایم. اور یہِ چھُ سِکِل جاب, یَتھ منٛز ہیٚکِو نہٕ تُہۍ بالکل بامبر کٔرِتھ کینٛہہ. اور نو آئی انجوائے دس, اور بھلے ہی سختیوں سے شروع کیا, ایکسپوجر اس نے کہیں, اندھیرے میں تیر چلائے, وہ اوپر والے کے کرم سے لگ گئے, بٹ اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ ریزن تھا کہ ویژن واز کلیئر تھا کہ یہی کرنا ہے, اب اسی میں اپنا کریئر بنانا ہے. دوسرا میں نے لوگوں کی نہیں سنی, کیونکہ وہ اس لیے میں نے نہیں سنی کہ مجھے پوئٹری بڑی اچھی لگتی ہے, اور میں نے کہیں پڑھا تھا اقبال کا ایک شعر, اور میں نے وہ کہیں لکھ کے رکھا تھا. میں دن میں اسے 2-4 بار پڑھتا تھا کہ لپٹ جا تو موج بن کر ساحل سے. مطلب اگر آپ اپنے آپ ختم کرو گے اپنے آپ کو واٹر کرنٹ کی طرح, اور وہ کسی ساحل سے ٹکرا کے ختم ہو جاتی ہے, پھر اس کا وجود نہیں رہتا. تو لپٹ جا تو موج بن کر ساحل سے, پھر بھی یہ لوگ طوفان اٹھائیں گے. تو وہ بڑا اسٹرانگ رہا, دیٹ اینڈ آئی تھارولی انجوائے اٹ ناؤ. اور اس کے بعد جب کشمیری کوزین کی بات آئی تو سٲری چھِ وَنان وازوان, مگر یہِ وازوان چھُ تیوٗت بوٚڑ گوٚمُت, تیوٗت ویٚٹھیومُت زِ اَمہِ پٔتھۍ کِنۍ چھُنہٕ وۄنۍ اَتھی یِوان کینٛہہ. اَسہِ چھُ پنڈِت کوزیٖن, اَسہِ چھُ ڈوگرا کوزیٖن, اَسہِ چھُ ریجنل کوزیٖن, اَسہِ چھُ ہوم کوزیٖن. تہٕ تَوَے چھُس بہٕ وٕنہِ تہِ وَنان, اگر ییٚتہِ ییٖتیٛاہ فُڈ آوُٹلیٹٕس چھِ یا ییٖژاہ کٲم چھِ کھٮ۪نَس پٮ۪ٹھ گٔمٕژ, یہِ چھِ مےٚ باسان 3 یا 4%. وٕنہِ چھُ ییٚتہِ پوٗرٕ سکوپ آوُٹلیٹَن تہِ, وٕنہِ چھُ فُڈَس تہِ فُڈ آوُٹلیٹَن تہِ سکوپ. یا اگر تُہۍ ییٚتہِ کھٮ۪ن یژھِو بَناوُن, تَتھ تہِ چھُ سکوپ. کینٛہہ ایٚکسٹِنٛکٹ ریسِپیٖز چھےٚ سانہِ یِم رِوایِو چھےٚ کَرنہِ. تو ہمارا کوزیٖن بہت رِچ ہے, مگر تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ مےٚ باسان واریاہ قۄربٲنی دِنۍ تہٕ نٔے جَنریشَن تَمہِ خٲطرٕ تیار کَرٕنۍ. وہ چیلینج ہے, بٹ ایز فار دَ پروفیشن آئی تھارولی انجوائے اٹ. یاسیٖن صٲب, تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنِکۍ لَٹہِ پنٛنِس کالجَس منٛز ٲسوٕ, تۄہہِ ووٚنہو تُہۍ کٔرِو حظ کٲم, ٹاے تھٲیِو پھیٚکِس پٮ۪ٹھ, گۄڈٕ ژٔرِو توٚملہٕ منٛز کَنہٕ. بالکل. آز چھا سون یوٗتھ تیار کَنہٕ کَڑنہٕ خٲطرٕ تہِ, آز چھا سون یوٗتھ تیار بانہٕ چھَلنہٕ خٲطرٕ؟ واریاہ اَصٕل کوسچن پرٛژھوٗ تۄہہِ. أزِکۍ یِم بَچہِ چھِ یِمن چھُنہٕ ٹایمٕے, نمبر 1. یِم چھِنہٕ یَژھان واریاہ 2-3 ؤرِین پَرُن کینٛہہ, یِم گژھِ ہے 7-8 رٮ۪تھ یا 1.5 ؤری کورس یِم کَرٕہن کینٛہہ. مگر محنت نہیں ہے, کٕہٕنۍ چھُنہٕ آز یَژھان سانیو شُرٮ۪و منٛز محنت کَرٕنۍ. محنت اِن دَ سٮ۪نٕس اگر سُہ بیٚیہِ تہِ کانٛہہ فیٖلڈ چھُ چُنان, تٔمِس چھُ آسان کُنہِ وِزِ سیٖمنٛٹ تہِ ساوناوُن. اگر سُہ اِنجیٖنیر چھُ, تٔمِس چھِ تِم چیٖز کَرٕنۍ یِم سُہ آڈ ؤرکٕس چھےٚ کَرنہِ. تِتھَے کٔنۍ چھُ ہوٹل مینیجمنٹَس منٛز تہِ, مگر واریاہ ڈِفِکَلٹی چھِ آز گژھان. ییٚلہِ أسۍ بَچَس چھِ وَنان
پَنُن ؤرٕک سٹیشَن کٔر صاف, سٲنٛدر چھَل سا, یِم بانہٕ تھٲو صاف کٔرِتھ. اور لِٹرلی وَنو بہٕ تۄہہِ یہِ چھِ دِس اِز دَ فیکٹ. ییٚلہِ أسۍ سیشَن چھِ کَمپلیٖٹ کَران 6 رٮ۪تَن ہُنٛد یا 5 رٮ۪تَن ہُنٛد کالجہِ, اَسہِ چھِ لِٹرلی پَنٕنۍ اٮ۪ٹٮ۪نڈٮ۪نٛٹ پٮ۪وان لاگٕنۍ 2-3 دۄہَن, یِم ژٕ کِچَن واپَس چھِ شیف اَنان. تو یہ پرٛابلِم ہے. لیکِن اَمیُک پَتہٕ سایڈ اِفٮ۪کٹ کیٛاہ چھُ, ییٚلہِ یِمَے بَچہِ أکِس مَلٹی نیشنَل کَمپٔنی منٛز چھِ گژھان, أکِس 5 سٹار ہوٹلَس منٛز چھِ گژھان, یا 1000 کَمرٕ چھِ, 500 کَمرٕ چھِ, تَتہِ چھِ یِمَن آسان پاے یُتھُے أسۍ گژھو أسۍ واتو تَتہِ گیٹَس پٮ۪ٹھ ہوٹلٕکِس, تِکیٛازِ بہٕ چھُس کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ آمُت, بیٚیہِ چھُس بہٕ خانہٕ مول, تَتہِ نیرِ أنٛدرٕ جنرل مینیجر دَوان تُہۍ تُلۍ مےٚ کھۄنہِ, دَپے مےٚ چھُ یہِ ماربل تُرُن, ژےٚ لَگی کھۄرَن, تُلِم کھۄنہِ تہٕ سُہ واتنایہِ مےٚ اَنٛدر. مگر ییٚلہِ یہِ جویِن کَرنہِ چھُ گژھان, أمِس چھِ گۄڈنِکہِ دۄہ بے عزتی وَسان, ژٕ کیٛازِ اکھ ژیٖرۍ, یا چھِس دَپان 9 گنٹہٕ گٔے شِفٹ, آز چھُ بیٛاکھ گنٹہٕ ایٚکٕسٹرٛا کَرُن, کٲم چھےٚ. اور لِٹرلی چھِ تِم 2-4 جاب ترٛٲیِتھ یِوان پَتہٕ. مگر گَرِکٮ۪ن چھُ تِمو آسان ووٚنمُت مٔمی بہٕ کَرٕ وۄنۍ MBA, مٔمی بہٕ کَرٕ وۄنۍ MCA, وۄنۍ کَرَے بہٕ ایڈِٹِنٛگ کورس. اچھا ہے, یہ سب اچھا ہے, مگر یہ گژھِ نہٕ ایکسکیوز بنُن کینٛہہ. آپ یہ سارا کرو. اور کسی بھی پروفیشن میں شاٹ کٹ نہیں ہے. اگر ژٕ کٲنٛسہِ انڈر کٲم چھُ کران, فار ایگزامپل اگر مےٚ انڈر کانٛہہ بچہِ کٲم چھُ کران اور سُہ چھُ مےٚ ہر کُنہِ کامہِ آنکار کران, بیٚیہِ چھُ ہارڈ ؤرک کران, میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچتا کہ میں اس کو روز سکھاؤں کچھ نہ کچھ, اور 1-1.5 سال کے بعد ہی ول بی اے بیسٹ پروفیشنل. مگر ییٚلہِ ژٕ 2 قدم پتھ چھُکھ ژلان, چون سیٖنیر چھُ 3 قدم پتھ ژلان, سُہ چھُے ژےٚ پتہٕ اَکٕے کٲم ہٮ۪وان, تٔمِس چھِ آسان پَے اَتھ چھُ کامہِ ژوٚر, سُہ چھُے پَتہٕ ژےٚ اَکٕے کٲم ہٮ۪وان آڈ جاب, یا نَیہِ سٹور منٛز توٚمُل, نَتہٕ چھَلنایی بانہٕ, نَتہٕ کَری سۄ, یُس ہر پروفیشنَس منٛز چھُ گژھان. چھانَس چھُنہ کانٛہہ نفر آسان سۭتۍ یُس کِلی یوت چھُ پِلناوان, 6 وُہٕرۍ تہِ چھُ آسان کِلۍ پِلناوان. تو یہ انہیں نہیں پتہ چلتا. تو مجھے لگتا ہے جو ہمیں سن رہے دیکھ رہے ہیں, محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, خاص کر اس ہاسپٹیلٹی سیکٹر میں. جی یاسین صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں آج کل, جیسے آپ نے کہا یہاں کیفیز کا بڑا ابھی چلن ہے اور ابھی بہت اسکوپ ہے, بالکل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم سنتے ہیں ماہرین سے کہ یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اٹس ناٹ ہیلدی, اٹس ناٹ گڈ فار ہیلتھ. کیا ہم صرف اپنے کیفیز فاسٹ فوڈ کے لیے لگا سکتے ہیں, یا کچھ اور آپشنز بھی ہیں جہاں پر ہم ہیلدی فوڈ بھی لا سکتے ہیں؟ دیکھیے, جو یہ فوڈ بکتا ہے اس میں کوئی دقت نہیں ہے. دقت کہاں ہوتی ہے, اگر وہ جنک فوڈ بھی ہے, دقت کہاں ہوتی ہے کہ جب اس کا مینوفیکچرر یا اسے بنانے والا یا اسے فائنل شیپ دینے والا اسے ہیلدی کے نام پہ بیچتا ہے یا اسے بیسٹ کے نام پہ بیچتا ہے. مجھے لگتا ہے کیفے یا ریسٹورینٹ کھولیں, ہمیں بہت سارا اسکوپ ہے خود مینوفیکچر کرنے کا, خود اچھی چیزیں بنانے کا. جب آپ 10 کیفے ایک ہی لوکیلٹی میں ہیں تو ان میں سے اگر آپ کو مطلب الگ دکھنا ہے تو آپ کی سروس اور فوڈ ہی ہے جو آپ کو الگ دکھائے گی. لیکن جب آپ 10 کے 10 اسی ڈیلر سے فرینچ فرائز لا رہے ہیں, اسی ڈیلر سے چکن لا رہے ہیں, اسی ڈیلر سے ریڈی میڈ ساسز لا رہے ہیں, اسی ڈیلر سے سبزیاں لا رہے ہیں, اسی ڈیلر سے ٹومیٹو پیسٹ, ٹومیٹو پیوری, کیچپ لا رہے ہیں, اور 10 کیفیز میں سیم را میٹیریل گیا, تو آؤٹ کم کیا ہوگا؟ سیم. اور یہ سب یہاں فیل کرتے ہیں. اور میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ تبریز صاحب, اگر آپ کے پاس بھی گھر میں بڑا چولہا ہے, بڑی کڑھائی اور فرائنگ سپون ہے, آپ گھر میں کلاؤڈ کچن کھول کے بزنس کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو بس ڈپارٹمنٹل اسٹور سے چیزیں لانی ہے. جبکہ کیفے اور ریسٹورینٹ میں 90 یا 95% چیزیں آپ کو خود بنانی ہے. ہاں 2-4 چیزیں ہیں, 5-4% وہ آپ لا سکتے ہیں, بٹ اب آپ سب, اور آپ بہت سارے ریسٹورینٹس کے ویڈیوز بھی دیکھو گے, وہ اس ریڈی میڈ پیکٹ سے ہی مایو سکویز کر رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ ہیز ڈیمیج دا انڈسٹری. اس سے سب جگہ ٹیسٹ سیم لگتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی واقعی میں پیشنیٹ ہے اباؤٹ فوڈ, اس کے لیے بڑا گرین پاسچر ہے, کیونکہ سب لوگ وہی ریڈی میڈ یوز کریں. آپ 5 ہی چیزیں بیچو, اپنی بیچو, اور ایسا اسکوپ ہے. اور اب یہ چیزیں جو آ گئی ہے, ہمیں خود اویئر ہونا پڑے گا ایز اے کنزیومر کہ پیکٹس کو پلٹ کے دیکھیں اس میں کیا ہے, کیا نہیں ہے, کیا یہ سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ یہ اتنی فینسی چیزیں ہیں جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہے جو فوڈ مینوفیکچر کرتی ہیں, وہ بڑے IITians, بڑے ماہروں کو بہت اچھے پیکیج پہ ہائر کرتے ہیں, اور ان کا کام ہوتا ہے کہ ہمارا ہی پروڈکٹ وہ بیچیں. اس لیے ان کی پیکیجنگ بڑھیا ہوتی ہے, بہت فینسی ہوتی ہے. اگر آپ کوئی سافٹ ڈرنک خریدتے ہیں, اس کا پرائس 50 روپے ہے, مجھے نہیں لگتا 10-12 روپے سے زیادہ اس میں پانی ہوگا. ریسٹ از دا مارکیٹنگ اینڈ پیکیجنگ. تو وہ ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ ان کا کام کیا ہے کہ تم دن اَسہِ گَرِ وۄنۍ رَننہٕ کَرنہٕ کینٛہہ, اَسہِ چھُ گَرِ چوٗلہٕ ووٗلہٕ تھاوٕنۍ بنٛد, یہِ چھُ تِہُنٛد موٹِو. کیونکہ تِم دِن اَسہِ نیکسٹ ڈور یا نیکسٹ شاپَس پٮ۪ٹھ سورُے ایویلیبل کٔرِتھ, اور أسۍ اَنو گَرِ ترٛاوو مایکرو ویوَس منٛز کھٮ۪مو. ٹھیٖک ہے وَنس اِن اَ وایل, مگر ییٚلہِ ڈیلی عادت بَنہِ دین اِٹ ڈیمیجز دا ہیلتھ.
تو وہ اویئر ہمیں ہونا پڑے گا. اور یہ چیزیں ہم گھر میں کر سکتے ہیں, اور باہر ایسے آؤٹ لیٹس ہوں, مطلب ریسٹورنٹ, کیفے, ہوٹل, یوتن أسۍ گژھو, أسۍ پیارو, اَصٕل پٲٹھۍ کھٮ۪ن میلہِ, یا أسۍ گژھو سیٹِسفاے, بَچہِ ہٮ۪کن کھٮ۪تھ, تَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اَسہِ دھیان دیُن. ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَکھ لاسٹ کَتھ. اَکہِ وِزِ گوٚو اَکھ پٔٹِکیوٗلَر برٛینٛڈ یِم تھٔنۍ تہٕ کرٛیٖم چھِ بَناوان, تِمو کوٚر مینوفیکچرِنٛگ شاید 4-5 رٮ۪تھ بنٛد. اور یہاں سری نگر یا پوٗرے کشمیٖر میں کہیں بھی بٹر چکن نہیں ملتا, کُنی اوس نہٕ بٹر چکن مِلان. ییٚلہِ تہِ پَتہٕ پِرٛژھان ٲسۍ ریسٹورنٛٹ والٮ۪ن, تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھِنہٕ حظ کرٛیٖم شاٹ, تھٔنۍ چھِ أسۍ چھِنہٕ اَوَے بَناوان, جبکہِ کرٛیٖم کا کام نہیں ہے بٹر چکن میں. گوٚو أسۍ چھِ یوٗتاہ تِمو پانَس ڈِپٮ۪نڈنٹ گٔمٕتۍ. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ اکثر وَنان زِ تُہۍ ہیٚکوٕے نہٕ خۄدا رٔچھِنۍ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ, چاہے سۄ بٔڑ یا لۄکٕٹ چھِ, پنٛنہِ کِچنہٕ سۭتۍ الگ کٔرِتھ. یہ سب کچن سے ہی شروع ہوتا ہے. اس لیے یُس یہِ ٲس چھُ اَسہِ وۄنۍ, اَتھ چھِ اَسہِ بَناوٕنۍ ایکٕس رے مشیٖن یا MRI مشیٖن, یُس اَسہِ نِوالہٕ تُل, یہِ چھُ أتی تُلُن, یہِ چھُ أتی کَرُن ڈایسیکٹ, پَتہٕ ژھُنُن اَندَر کُن. اور یہِ چیٖزٕے چھِ آسان, یِمو منٛز چھِ تِتھۍ چیٖز آسان رَلٲیِتھ زِ یِم اَسہِ ایڈِکٹ چھِ کَران. اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ وٕنکٮ۪س کارن فلیکس چھِ ایڈِکشَن, شاید مٲنِوٕے نہٕ تُہۍ. اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ چاکوز چھِ ایڈِکشَن, تُہۍ مٲنِوٕے نہٕ. اگر بہٕ تۄہہِ وَنہٕ ویفٲرٕس ہَسا چھِ ایڈِکشَن, تُہۍ مٲنِوٕے نہٕ. مگر یِم چھِ تَمی آیہِ ڈیولپ آمٕتۍ کرنہٕ زِ یہِ بَنہِ ایڈِکشَن. ادروائز ان سے بہت کم نیوٹرینٹس ملتے ہیں ہمیں بھی, بچوں کو بھی. یہ پَزِ اَسہِ اویئر گژھُن, اور انڈسٹری بہت اچھی ہے, اس میں آپ بہت اچھا کر سکتے ہیں. ایک بار پھر میں وہیں اسی سوال پہ آؤں گا. کیا ایسا کچھ ہو ہمارے گھر کے کچن میں کہ ہر دن ہم ہمارے بچے کے ٹفن میں کچھ نیوٹریشیس دیں, کچھ ہیلدی دیں, اور بچے کو کھانے میں مزہ آئے؟ جس طرح اس کو کھانے میں پیزا اچھا لگتا ہے, ویسے ہی کچھ ایسا دیں تاکہ وہ اسے بھی انجوائے کرے اپنے ٹفن کو, اور وہ پیزا نہ مانگے. دیکھیے, اگر آپ پیزا کی بات کریں گے, بچے کو سویٹنیس بہت اچھی لگتی ہے, بچے کو کرنچ بہت اچھا لگتا ہے. اگر تُہۍ وۄنۍ پِزہٕچ کَتھ کٔرِو, بہٕ چھُس مٔنٛزۍ بَچَن گَرِ أسۍ چھِ مکاے اوٹ اَنان, تَتھ چھَنہٕ مےٚ تَگان ژوٚٹ بَناوٕنۍ کینٛہہ. بہٕ چھُس نہٕ تَتھ مٲدٕ توتہِ رَلاوان زِ مےٚ تَگہِ ژوٚٹ بَناوٕنۍ. بہٕ چھُس تَتھ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ ڈِسک شیپ بَناوان, اور ہلکا سا جب آپ اس کو توے پہ رکھیں گے وہ کرسپ ہو جاتا ہے. اور اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گھر میں بنایا ہوا ٹومیٹو پیوری چھُ, تَتھ چھِ تُہۍ ترٛاوان تھوڑا سا سالٹ, تھوڑا شوگر, سُہ چھُ بنان, یہ لگایا. اور اس کے بعد آپ اس میں ویج یا پنیر کی ٹاپنگ رکھو, ہلکا سا موزریلا ڈال دو, مائکرو ویو میں ڈال دو. تم چھِ لۄکچہِ لۄکچہِ کینپیز بنان. ونس ان اے وائل 15 ڈے میں 1-2 بار یہ دے سکتے ہیں آپ, کوئی دقت نہیں ہے. یوٚتام تانۍ ٹِفنٕچ کَتھ چھِ, مےٚ باسان گۄڈٕ پَزِ اَسہِ سیکشن وول ٹِفن اَنُن, اور تَتہِ پَزِ اَسہِ بالکل, أسۍ کیٛاہ چھِ غلطی کران, أسۍ چھِ نِندرِ وۄتھان صُبحٲے میٲنۍ پٲٹھۍ تہٕ لگان ڈِسایڈ کَرُن ٹِفنَس منٛز کیٛاہ ترٛاوو. تَمہِ وِزِ چھُنہٕ آسان ایویلیبل کِہیٖنۍ. لاسٹَس چھِ أسۍ رایِس کُکرَس ڈَکھنہٕ تُلان تھوٚد, بَتہٕ ترٛاوان تہٕ بَتہٕ. یہِ چھُ, اَتھ چھِ وَنان أسۍ سایکلِک مینیوٗ. یہِ پَزِ اَسہِ 10 یا 15 دۄہَن خٲطرٕ لیکھِتھ تھاوُن, پَتہٕ تٔتی کِچن دیوار یا فرٛجَس پٮ۪ٹھ چِپکاوُن 15 دۄہَن کیٛاہ چھُ اَسہِ وۄنۍ ٹِفنَس منٛز بَرُن. تَمہِ سۭتۍ گژھن 2 چیٖز. اَکھ چھُنہٕ تۄہہِ ہر دۄہ نِندرِ ؤتھِتھ سونٛچُن کینٛہہ. دوٚیِم زِ ییٚلہِ تۄہہِ گۄڈَے کٔرِو لِسٹ ریسِپیٖز, اَمیُک را میٹیٖریَل آسہِ وۄنۍ ایویلیبل گَرِ, اور یہِ گژھِ پانَے سایکلِک مینیوٗ, یہِ گژھِ چینٛج روزان. مگر میٛانہِ حِساب گژھِ ہر ٹِفنَس منٛز زامُت دۄد, گَرِ بَناونومُت زامُت دۄد آسُن. سیلڈ گٔژھ آسٕنۍ, تَتھ منٛز گوٚژھ تھوڑا سا روٹی آسٕنۍ, کُنہِ دۄہ دِژٕس اوٹ, بیٚیہِ دۄہ دیُتُس راگی, بیٚیہِ دۄہ دیُت کینٛہہ, یا مِکس کٔرِتھ فٕلار. اور گَرِ پَزَن اَسہِ ٹاپِنٛگٕس کینٛہہ بَناونہِ. فار ایٚگزامپٕل اگر أسۍ میٲنِس بَچَس چھُ, تٔمِس چھُ ٹیوٚٹھ کَران وۄنۍ بَڑٕ پَسنٛد, بہٕ چھُس تٔمِس گَنٛڈٕ ژیٚٹِنۍ بَناوان گَرِ, اور تٔتھۍ چھُس بہٕ تھوڑا بیٚیہِ دانہِ وَل ترٛاوان تہٕ کَڑان مِکسَرَس. سُہ چھُ بَنان اَکھ گرٛیٖن أنیَن پیسٹ ہیوٗ, اور سُہ چھُس بہٕ کُنہِ تہِ تٔمِس مَتھان, سُہ چھُ أسۍ سپریڈ ہیوٗ بَنان, اینڈ ہی لَوز اِٹ. یِتھَے کٔنۍ چھِ أسۍ, بہٕ چھُس گَرِ اگر اَسہِ دال آسہِ, دال چھِنہٕ شُرۍ کھٮ۪وان کینٛہہ, تِمَن چھِ واریاہ زارٕ پار تہِ کَران, رازما رٔنۍتو, چھولہٕ رٔنۍتو, مُسوٗر رٔنۍتو, یا کابُلی چنا, بلیک چنا. بہٕ حظ چھُس یہِ رَنان, بہٕ چھُس تۄہہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی وَنان, بہٕ چھُس یہِ رَنان, بہٕ چھُس صُبحٲے یِہوٚے أتھۍ منٛز اوٹ مانٛڈان, تہٕ وۄنۍ چھَنہٕ تٔمِس آپشَنٕے, سُہ کیٛاہ کَڑِ ژۄچہِ منٛز چھَنہٕ نٮ۪بر. بہٕ چھُس نہٕ آب ترٛاوان کینٛہہ, بہٕ چھُس أتھۍ دالہِ پیسٹ بَنٲیِتھ أتھۍ منٛز اوٹ مَنٛڈان, یِہوٚے ژوٚٹ چھُس نِوان سۭتۍ. اور یہِ پرٛوٹیٖن ہے اِسمے, اچھا فایبر ہے اِسمے. یِتھَے کٔنۍ چھُس بہٕ سبزیاں کَران. فار ایٚگزامپٕل اگر مےٚ کیبیج آسہِ سُہ کھیٛاناوُن, یا گازرِ چھِنہٕ تِم مانان کھیٚنی, بہٕ چھُس یِمن سبزِیَن پیسٹ بَناوان, اور تھوڑا چھُسَس دیسی گٮ۪و ترٛاوان, تٔتھۍ منٛز موٚنٛڈ اوٹ دِوان. وۄنۍ ییٚمہِ دۄہ تۄہہِ یِم ژۄچہِ دِژوٕ تٔمِس, تٔمِس چھُنہٕ سِنِچ تہِ ضوٚرَتھ, تٔمِس ٲسۍ سیلڈ سۭتۍ, زامُت دۄد سۭتۍ, سُہ کھیٚیہِ آرام سان. وۄنۍ ییٚلہِ تٔمِس رایسَس موٗڈ آسہِ, بہٕ چھُس تَمہِ دۄہ رایس تِمن بَناوان, سُہ پھیٛاران اَصٕل پٲٹھۍ,
تَتھ سۭتۍ لۄکٕٹۍ سبزی پیٖنٛتۍ ترٛاوان یا تھوڑا زیُر ترٛاوان. حالانکہِ کَرِ وۄنۍ سُہ سکوٗل کَڑِ ہا سُہ سبزی. تٔمِس چھِ وۄنۍ 2 چیلینج. نمبر 1 چیلینج سبزی چھِ تیٖژاہ لۄکٕٹ ژٔٹِتھ تٔمِس گژھن سٲری پیٖریڈ أتھۍ سۭتۍ. نمبر 2 چھِ آسان میم ہُپٲرۍ وٕچھان لنچ کِس نے ختم نہیں کیا, سُہ چھُ فورسفُلی کھٮ۪وان. 1-2 لَٹہِ چھُ سُہ کران آناکٲنی, مگر ییٚلہِ وۄنۍ یہِ ٹِفنَس منٛز اوس تَتٮ۪ن نہ چھُس بہٕ نہ چھےٚ مدر, تَتہِ چھِ ٹیٖچر. تٔمِس چھُ پانے عادت گژھان. بیٚیہِ اوسُس بہٕ برونٛہہ ییٚلہِ مےٚ بچہِ ٲسۍ لۄکٕٹۍ تِم ٲسۍ مےٚ منٛگان چاکلیٹ, بہٕ اوسُس چنٛدس منٛز بادام کڑان دِوان. سُہ اوس دَپان مےٚ دِ سا لالی پاپ, بہٕ اوسُس ڈوٗن کڑان دِوان. گۄڈٕ اوس تِمن یہِ عجیٖب باسان, مگر تِم ٲسۍ پَتہٕ پاے اگر وۄنۍ ماجہِ تہٕ مٲلِس أسۍ چاکلیٹ یا لالی پاپ مو اَتہِ نیرِ یِہوے, تِم چھِ وۄنۍ کھٮ۪وان تی. سو یہِ دِس اِز کالڈ ماسکِنٛگ آف فوڈ. فار ایگزامپل اگر تُہۍ کیلہٕ چھِو یژھان بچس, مگر کیل چھُ سُہ واپسٕے اَنان, سُہ چھُ اَنان سکوٗل واپس, یا چھُ تٔمِس باسان ڈِفِکَلٹ. مٔنٛزۍ گژھِ کیل ژٔٹھ اَتھ کٔرۍ بٔڑۍ بٔڑۍ پیٖس, نیٚبرٕ کَنۍ اوٚن کمپاوُنٛڈ چاکلیٹ, یہِ کوٚر کُنہِ باولہِ منٛز میش, اَتھ بَنہِ چاکلیٹ ساس, أتھۍ منٛز ڈُبو یہِ کیل, وِدِن سیکنڈٕز گژھِ یہِ ہاڈن اَصٕل. اَمہِ سۭتۍ گژھن 2 چیٖز, وۄنۍ چھُ یہِ چاکلیٹ تہِ, بچہِ کِتھ کٔنۍ کَرِ رِفیوٗز. دوٚیِم یہِ کیلہِ بَنیو یہِ سُرکشا کَوَش, سۄ پھٹہِ وَٹہِ نہٕ وۄنۍ کینٛہہ, یہِ چھُ اٮ۪نجاے کران. مےٚ باسان یِم چیٖز چھِ تَمی تیٚلی ہیٚچھان اِنسان ییٚلہِ اَتھ منٛز أسۍ اِنوالو گژھو, ییٚلہِ پَنُن پروفیشن سیٖریسلی نِمو. اَکہِ لَٹہِ ییٚلہِ تُہۍ پَنُن پروفیشن سیٖریسلی نِیِو تہٕ تَمہِ پروفیشن تُہۍ ایٚکسیپٹ کٔرِو یِتھ کٔنۍ تۄہہِ سُہ ایٚکسیپٹ کوٚروٕ, دٮ۪ن د سکسیس د فیم د مٔنی فالوز. اگر تۄہہِ وۄنۍ یہِ زبردستی تہٕ بٮ۪گارِ سان کوٚروٕ یہِ پروفیشن, تُہۍ چھِو اورٕ بٮ۪گٲری کران, محنت چھِ نتہٕ سٲری کران. میانہِ کھۄتہٕ چھِ ییٚتٮ۪ن یِمن کھٮ۪ن چھُ تگان بناوُن یا باقٕے کانٛہہ تہِ لیبر چھُ آسان, محنت چھِ سٲری کران, مگر کَنس پٔتھۍ کِنۍ چھُ تھاوان پینسل وۄستہٕ چھانٕے, تٔمِس چھِ آسان بٔنۍ کِنۍ بڑٕ زبردست محنت. گوٚو وِداوُٹ فوکس, وِداوُٹ وِجن محنت کرُن تہِ چھُ مٔنٛزۍ گژھان ضایع. اسلیے کانٛہہ تہِ پروفیشن ٲسِو ایٖماندٲری سان محنتہِ سان پکنو برونٛہہ. اور میٲنِس پروفیشنس منٛز چھِ اللہ کا کرم مےٚ 2 فٲیدٕ, یہِ چھُ مےٚ گرِ تہِ کٲم یِوان اور پروفیشنلی باہر بھی کام آتا ہے, اور سب سے بڑا ہے کہ اس میں آپ کی بیوی خوش رہتی ہے. میں وہیں آ رہا تھا, سوال میرا وہیں تھا کہ گھر پہ آپ پکاتے ہیں یا بھابھی پکاتی ہیں؟ دیکھیے اس کے 2 جواب ہے. پہلا جواب ہے کہ ریکارڈنگ کے بعد مجھے گھر جانا ہے تو شی کوکس بیوٹیفل, وہ امیزنگ کھانا بناتی ہے. دوسرا ہے کہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کھانا لیڈی کو بنانا ہے, مرد کچن میں نہیں جا سکتے. یو نو دیر از اے تھیری اباؤٹ اٹ کہ کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو, کتنی بھی بڑی پرابلم گھر میں ہو, اگر اس کو ود ان ٹائم ڈیزالو کرنا ہے, کچن از دا بیسٹ پلیس. کچن میں آپ مطلب پہلے وہ بولے گی آپ کو نانا, لیکن جب آپ اس کی جینوئنلی ہیلپ کرو گے نا, اس کو بہت بڑا ریلیف ملتا ہے. آپ کو نماز مس ہوتی ہے, اس کو نہیں ہوتی, اس کو آپ وہاں لگائے بیٹھتے ہو. اور شام کو پھر ہم یا دن میں ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ یہ کیٛازِ روٚنُتھ نہٕ, ہاکَس کیٛازِ چھُ ٹیٚچھر کم. اپریشیٹ کرو, جب آپ کسی کچی چیز کچھ کو کچی پکی ہے اس سے بھی پتہ ہے, تب بھی اپریشیٹ کرو. مطلب یہ امپروو ہوتا ہے, اور کچن پلیز اے رول جب آپ کو گھر میں ہارمنی رکھنی ہو. اور کہیں نہ کہیں ہیپی لائف کا یہ ایک اچھا منترا ہے کہ صرف اپریشیٹ کرتے رہیں, کمیاں نہ نکالیں, اور کہیں نہ کہیں اگر آپ ساتھ رہیں گے, شانہ بشانہ چلیں گے تو چیزیں آسان لگنے لگیں گی. ایگزیکٹلی, یہ زندگی میں بھی ہے, چھانٹ کے آپ کو چھانٹ ہی ملتا ہے. چھانٹنا ضروری نہیں ہے, اور یو انجوائے اٹ. اگر آپ کوکنگ کو انجوائے نہیں کرو گے پھر یہ بہت ٹارچر والا کام ہے. یو ہیو ٹو انجوائے اٹ. میں اکثر بولتا ہوں لوگوں کو کہ آپ گھر میں بریانی بناتے ہو اور بٕڈِ بَب چھُ گژھان مسالہٕ وٕچھنہِ, فادرَس چھُ اَصٕل ایٚکسپیٖریَنٕس, سُہ چھُ اَنان ماز رانہِ ہُنٛد زبردست, أتی چھِ اَمہِ دۄہ روزان دٮ۪د تہِ أتی, یِتھ کٔنۍ کٔرۍزِ بَتَس, یِتھ کٔنۍ کٔرۍزِ بَتَس, أتی چھےٚ نَنٛد آسان یا گَرِ بیٚیہِ کانٛہہ, سُہ چھُ فیسٹِوَلا ہیوٗ گَرِ بَنان, اَتھ چھِ بِریانی بَناوٕنۍ, کھٮ۪وان چھِ شامَس. مگر ییٚلہِ تُہۍ ہوٹلَس منٛز وۄنۍ جاب چھِو کَران ایز اے کُک یا شیف, دۄہَے چھِ پٮ۪وان 100 بِریانی بَناونہِ. یُس گَرِ اِنٹرٛسٹِنٛگ کار اوس سُہ بَنیو وۄنۍ بٔرڈن. سُہ یہِ ریگولیٹ کَرُن چھُ واریاہ ٹف آسان. اَتٮ۪ن چھِ اکثر بَچہِ نا دے بریک, مطلب ان کو یہ جچتا نہیں ہے. مگر مجھے لگتا ہے بہت اچھا پروفیشن ہے, مجھے بہت کچھ دیا ہے آپ نے. میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں یا 10 لوگ جانتے ہیں, بٹ آنیسٹی از مسٹ, اینڈ فرام یور ہارٹ واٹ ایور یو ڈو اینڈ اسپیک اٹ شوڈ بی فرام یور ہارٹ. اور میرا پروفیشن ایسا ہے کہ اگر میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں, مجھے کپڑے بھی بہت کم درکار ہوتے ہیں. میں دن میں ہوٹل کی یونیفارم 3 بار پہنتا ہوں. منیمم 2 میل تو ہوٹل دیتا ہی ہے, تو ایک ہی کا جو اگر میں اس میں بھی رکوں تو میں ڈنر کر کے بھی جاؤں گا. دوسرا, جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی, لوگ کھا رہے ہوں گے, پی رہے ہوں گے, ہوٹل میں رکے ہوں گے, تو ریسیشن کا چانس کم ہے.
प्रोग्राम का वक्त थोड़ा मुख्तसर सा होता है, मैं मुख्तसरन आपसे जानना जी। चाहूँगा कि शेफ़ यासीन जी जो शेफ़ बने थे, ये फैकल्टी कब बने और ये इंटरेस्ट कब आया? एग्जैक्टली इट्स अ गुड क्वेश्चन बट आई होप आप इसे एडिट ना करें अगर ये जी, बढ़ भी जाए. जी। जब मैंने फैकल्टी ज्वाइन किया तो मैं क्लियर था कि मुझे एक कन्वेंशनल टीचर नहीं बनना जिसका बेल्ट लटका हुआ होता है, शर्ट या कपड़े में रिंकल्स होते हैं, वो हमेशा टेंस रहता है, या पेट निकला हुआ होता है. हालांकि मेरा भी थोड़ा निकला हुआ है बट मैं मुझे ऐसा टीचर नहीं बनना था. तो टेकिंग ऑल पेन्स मैंने टीचर रह के भी फिर दाएं बाएं साइड हसल शुरू किया, इस वजह से कि मैं टच में रहूं हुँ, ट्रेंड्स, पीपल जो नया इस इंडस्ट्री में हो रहा है, एंड इट पेड मी अ लॉट. हुँ, तो ये हर कोई कर सकता है, चाहे वो प्राइमरी टीचर है, कोई और टीचर. मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ जिनका जॉब है कि वहाँ इतना अच्छा स्कूल नहीं है बट दे वर्क लाइक वंडर्स. हुँ, एग्ज़ैक्टली तो एन्जॉय करते हैं वो। ये मैं श्योर था. दूसरा, मैं कभी भी खामोशी से मरना नहीं चाहता था कि मैं मरूं और जो जनाजा पढ़ रहा है उससे भी पता नहीं कौन है ताबूत में. ये मुझे नहीं चाहिए. तो इसलिए मैंने फिर सोशल मीडिया शुरू किया, और अभी मैं जेन जी को थोड़ा सा टक्कर दे रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारी डबल एज का हूँ बट आई हैव बेटर फॉलोअर्स देन यू, तो इट्स अ चैलेंज फॉर यू. राइट। तो कंक्लूजन यही है कि आई नेवर वांटेड टू डाई साइलेंटली. हुँ, हुँ। दूसरा, मुझे कन्वेंशनल टीचर नहीं बनना अच्छा जो उस क्लास से या कैंपस से बाहर नहीं निकले. बहुत खूब। तो इसका थैंक मतलब यू. आप शेफ़ भी रहे और एट द सेम टाइम आपने फैकल्टी भी जॉइन राइट कर ली राइट राइट. और आप दोनों के साथ इंसाफ़ कर रहे बिल्कुल, हो। अगर आप इंडस्ट्री से लिंक नहीं रहेंगे देन यू वोंट बी एबल टू ट्रांसमिट दैट अपडेटेड नॉलेज टू स्टूडेंट. आई एंजॉय इट. और यही शायद है कि जो आपको ग्लू करता है अपनी प्रोफेशन के साथ. और सारे जो टीच करते हैं IHM में, किचन खासकर, वो शेफ़ ही होते हैं. बट थोड़ा सा मैंने अब एक और राह पकड़ी जो अभी चल रहा है. लेट्स सी कब तक चल इंशाल्लाह रहा है. हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि आप जिस मंजिल की ओर चलें, थैंक यू. वो मंजिल आपको मिल जाए और आप थैंक यू. कामयाबी आपके कदम चूमें इस मामले में। मुख्तसरन आखिर पर जी चाहेंगे कोई मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो IHM आना चाहते हैं, जो होटल इंडस्ट्री से हॉस्पिटैलिटी से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कहना जी चाहेंगे? बिल्कुल. अभी हमारे कॉलेज में एडमिशन्स चल रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा, हम डिप्लोमा भी कराते हैं. मेन 4 डिपार्टमेंट होते हैं: हाउस कीपिंग, किचन, सर्विस एंड फ्रंट ऑफिस. उसमें आप अलग अलग साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, और फिर 6 महीने का इंटर्न होता है. यानी ट्रेनिंग पीरियड होता है जो आपको होटल में जाना है. डिग्री 3 इयर्स की होती है जो आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देगी सर्टिफिकेट, और हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे. उसके बाद आप बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स भी कर सकते हैं बाद में, या किसी और प्रोफेशन को भी आप चुन सकते हैं. बट बेसिक डिग्री के लिए आई थिंक होटल मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट डिग्री. आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आप कॉलेज आके एडमिशन ले सकते हैं. दूसरा मैसेज ये है कि किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं है. आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, उससे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे. उससे मे भी आपको फेम मिले. सीखना आपको खुद है पहले, उसके बाद आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है. इसलिए मैंने बहुत सारे कैफ़ेज़ यहाँ देखे हैं जो बिग बैंग करते हैं ओपनिंग एंड ऑल. इंस्टाग्राम 2-3 दिन छाया रहता है, और 10 दिन बाद आप फैमिली के साथ वहाँ खाने जाता है, पता चला वो बंद हो गया. तो इट्स नॉट ऑन सोशल मीडिया ओनली. आपको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे रह के भी बहुत काम करना पड़ेगा, एंड देयर इज़ नो शॉर्टकट. आपको टाइम ही लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और ऑनेस्टली करें. एंड लास्ट थिंग आई वुड से कि जितने भी इस फूड प्रोफेशन में हैं, चाहे उनका होटल है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, अगर आप कोई गलत चीज़ अपने कस्टमर्स को खिला रहे हैं, बिलीव मी, ये फैक्ट है, आप जब वो चीज़ उस कस्टमर या गेस्ट के सामने रख रहे हैं, आपके घर में से किसी न किसी बच्चे, बीवी, बहन, फादर, मदर, अंकल, किसी न किसी ने 10 मिनट उससे भी ख़राब चीज़ ऑलरेडी खाई है. उसके बाद अब आप खिला रहे हो किसी को, तो व्हाट गोज़ अराउंड इट कम्स अराउंड. ऐसा ना करें. देयर इज़ अ ग्रेट स्कोप अगर आप अच्छी चीज़ें ही सर्व करें लोगों को. यासीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. आज के इस पॉडकास्ट को अपना वक्त देने का और इतनी प्यारी प्यारी बातें आपने की, और मुझे उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा. इंशाल्लाह. आज के इस पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद यासीन ऋषि साहब, जिन्हें हम सब लोग शेफ़ यासीन के नाम से जानते हैं. उनसे हमने जाना कि किस तरह से वो इस बिज़नेस में आए, किस तरह से वो इस इंडस्ट्री में आए, और किस तरह का एक्सपीरियंस उनका रहा. उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट अपने पसंद फरमाया होगा. इंशाल्लाह इसी पॉडकास्ट के अगले शुमारे में आपसे होगी मुलाकात एक और मेहमान के साथ. तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफ़िज़.